हेलो हाय नमस्ते जय जगन्नाथ सांग मैंने तो आपण मन को नुआ फ्रेश ब्लॉग को स्वागत करछु हिमांशु। आज आम सांग मैंने डिसाइड करछु बाहर जीवु आमे केउंझर घटगां जाउछु। आपण जानथि शीत दिन पळे आसिलानी एबे तो चारिडे पिकनिक प्रोग्राम चलछि तो आमे सेति बे सांग माने मिसी डिसाइड करछु आमे टिके बाहर जीवु आ बाटर गला बळे आमे आउ किछि जगह भी कवर करियर अछि एंड आउ गुटे भी रीजन अछि जोटा कि सस्पेंस अछि आपण लास्ट को देखिबे वीडियो रे जदी कंटिन्यू रे देखि परिबे जे आमे कोन पे जाउछु केउंझर जाउछु घटगां जाउछु। तो एबे समय हे गेलानी पाखा 6:15 हेलानी किंतु मु आसी वेट करछि एठी फुलनखरा पाखरे आमे जिवु जाजपुर देकी पानीकोल देकी जिवु आ तो माने आसी नांती आसंदी बाटरे कहउछंदी तो मु वेट करछि आसंदी जिबा मिसी के। A few moments later. तो संगानो पाखा पाखी 15-20 मिनिट वेट कलानी मते फोन कलेनी माने घरडू बाहलाडू फोन बाहलाडू एपन आसी ना मु तो वेट कर जेडी कोड गले एटा होची फुलनखरा छकटा एटा मु आल जे भुवनेश्वर पोटा से माने आछन एपड जे हमर नियाली साइड जे बागलपुर तो सेपड आछन माने 20 मिनिट हेलानी मु ठिया आइछि आसी ना फोन आ तापर हमर एटा जे दिदिनिया प्रोग्राम अछि तो सेति पे हम एते माने 6टा परे थाउछु नले हम ऑलरेडी पळा नोनी जदी सिंगल गुड दिना प्रोग्राम थांदा कोन एपन आसी ना कोन करिवो। 1 hour later. और फाइनली आसी गले माने बहुत समय वेट कला पर आसी गले फाइनली आर कोड थिलो भाई माने और कोड थिलो कि रे बाटर रहि गेथिलु बाटर लेट गला मते कहलेन हेतु बाहरते एते लेट ओ परे एते सर उठी हो नै रे उठी होनी देखुजंदी आगे कोन करबा आमे उठी जाउ भुवनेश्वर ये आसी पर नांदी आमे तांग घर पाखु आउ से आसी आ मो संग अछि पप्पू अछि आ पिलु जी अछि आ हमरो मोड भाई जाइछि आ मिसी के हम 4 जण जाउछु तो संग माने बहुत टाइम ऑलरेडी माने हमरो प्लानिंग हिसाब तो अधिक टाइम हेलानी 6टा में एक्चुअली बाहर थिला तो ऑलरेडी माने आधा घंटा लेट हेलानी तो हम बाहर जाउछु डायरेक्ट हम देखा चंडीगढ़ टे तो आपण हम सहित पूरा फास्ट लाइफ वीडियो रहंतु तो हम चलू ए चलो चलो बहुत लेट हेलानी हां चलो सामान हमें पहुंच गए चंडीगढ़ पाखे भावे टे चा जलखिया करदे पुणी आगू टे माड़ी जाए कारण बहुत दूर शीत हो देह पूरा शीत तो गरम हो आगू बाहरी तो सांग मैंने से पहुंच जाइए कुआखिया छक जोटा जाजपुर आम भावुँ विरजा क्षेत्र जीवु बुलिक आसबू माँ को दर्शन कर तो जाऊँ बुलिक पलैया कौन छाड़ा तो से जाऊँ देखिए छकटा तो आप देखिए मार्केट टे गहली है पाखापाखि टाइम 8टा हम ना तो से तो आम जाऊँ बुलिक माँ को दर्शन करके तो चलो जा विरजा क्षेत्र बुलिक आसवा ओके सांग मैंने छक आम जा डाण को दीपटे छक कहते छकटा देखी दिखते डाण को जी गोटे आगे पड़ा प्राय दुकान बजार सब ओपन है तो सांग मैंने पहुंची गलु मंदिर पाखे आप देख पारे पछटे मंदिर
ଆଉ ଗାଡି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେ ଥୋଇ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଚପଲ ଫପଲ ଥୋଇ ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଭିତରେ ତ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେଇପାରିବା ମୋବାଇଲ। ଆଉ ତ ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବା ଆଉ। ଚାଲ। ଆଣ୍ଟି କାହାକୁ ଦେଖୁଛ? ଚାଲୁନ, କୋଉପଟେ ଯିବା? ତ ଏଠି ପାଦ ଧୋଇବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ଉପରେ ପାଣି ଆଣ୍ଟି ଏଇଠି ବା, ଚାଲୁନ ହାତ ଆପଣ ଭାଇ କି କାମ ସର୍ଟିଫିକେଟ ସିଏ ସର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି କଣ? କଣ କହୁଛୁ? କଣ କହୁଛୁ? ଟିକେ କ୍ଲାରିଟି ସହ କହ, ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ ଭିଡିଓରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲିବାକୁ ପଡୁଛି ନା। କହିବ ନା ଧାରା ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଙ୍କୁ ବି ଫୁଲ ଆଣିଲୁ। ବାହାରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଫୁଲ ଆଣିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦବା, ଦର୍ଶନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। କଟକ। ଏପଟେ ନୁହଁ, ମାରିଦିଅ। ସେପଟେ କି? ସେପଟେ ଏଇପଟେ ଏଇଠି ଏଇଠି। ଆଚ୍ଛା। ତ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ନା। ଏପଟେ ଏପଟେ ଏପଟେ। ହାତ ଲଗା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖ କେତେ ବଢିଆ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ଆସିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ମା ବଗଳାମୁଖୀ। ଏପଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ଚାଲନ୍ତୁ ବଗଳାମୁଖୀ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବା।
ଏବେ କିଛି ସ୍କୁଲ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କର ପିକନିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆରେ କଣ ତମ ମାନେ ସବୁ ଆଗେ ଆଗେ ମାଡି ଚାଲିଛ ଆରେ ତୁ ଟିକେ କିଛି ବାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେ ଗୋଟେ तो साଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ମାଙ୍କ ନାଭି ଦେଖ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ନାଭି ଏଠି ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ସବୁ ଏଠି ଯେତେ ପିଣ୍ଡ ଦିଆହେଲେ ବି ଏସବୁ କୁଆଡେ ଯାଏ ମାନେ କିଛି ଜଣା ପଡେନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଜାଗାଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ସେ ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ସେପଟକୁ ସେଠି ଅଛି 42 ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଦେଖିକି ଆସିବା ଏଇପଟେ ଗାଡି ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ଲିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ସିଂହେଶ୍ୱର ଶାନ୍ତେଶ୍ୱର ଗଣେଶ୍ୱର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୟାଳିଶ ଲିଙ୍ଗ ଆପଣ ଦେଖିକି ଗଣନ୍ତୁ ଜାଣିଲୁନି ଜାଗାଟାକୁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି तो सांग मैंने फाइनाली हमरो बुलाबुली सरीगला मंदिर भितर आउ आपण देखिले मंदिर भितर केमती कोन अछि तापर भी मु आउटे शॉर्ट्स गोटे देखिबी आपनको मंदिर परिसर गोटे छोट शॉर्ट्स भाबरे आउ आपण जदी केबे विरोध क्षेत्र आछंती तो निश्चय कमेंट करिवे जदी आसिनांती थरे आसी बुली जांतु बढ़िया लागेबो परिवेश आपनको आउ तो हम एबे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में बाहरिबा जोटे कि आपण वीडियो रे कंटिन्यू रहिले ही देखि परिवे तो चलंतु जीवा कोठी हम जाउची चलंतु हम संग वीडियो रे कंटिन्यू रहंतु देखिबे कोठी जाउची हम तो आम ए बाहरलु आप खाली लास्ट शॉट टा देखी दिखाँ तो सांग मैंने आम जो आमर विरजा क्षेत्र बाहरला पर आम पानी गोल दे पलि आसलु एबे पहुंच जाइछु आनंदपुर पाखरे देखते दउछ आनंदपुर गोटा हमहु ये आनंदपुर जगहटा तो आम एबे भाबुछु जीवु आम सीता बेंच बुझिले कि सीता बेंच एउठु पाखा पाखी हम 64 किलोमीटर होउचे अदरा भले से क्लियर आसुनी तो प्रोग्राम अच्छी तो सीता बेंच जीवु जोटा कि एउठु हम अप्रोक्सीमेटली 64 किलोमीटर होउची तो तापर भी आउटी गोटे जगह को जीवार अच्छी जमी कहते आपको और जब टाइम मिलला तो आउरी भी केतरा जगह जीवार अच्छी तो आप वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखि थांतु आ चलते सीता बेंच देखिबा सेठी केमती कोन माहौल आ केमती कोन एंजॉय करबा चलू
तो सांग मैंने आम जो सीताबिंद जाऊँ ये बाटर आप देखिए ये जो बाटटा तो बाटर गला आम गोटे बहुत बड़ शिवलिंग देखिलु तो मुझे देखा आपन को देखिपे केते बड़ शिवलिंग किंतु एटा पाखु गला पर देखिले एटा पुरातन लिपि सीताभिंजर तार दूर पूरा माने आप देखिए सेपटा पूरा शिवलिंग टाइप रही बहुत बड़ तो आपड़ जदि आसुँच सीताभिंज केतबले तो ये निश्चय देखिए शिवलिंग टाइप पूरा पहाड़ देखिकी दर्शन कर जिवे। आसी पहुंच गलु एबे सीताबिंज मंदिर रे एटा ले सीता मातांकर मंदिर आपण देखि परथिबे देखि परथ मंदिर ऊपर को हम चढ़िया पड़ो पहाड़ ऊपर पूरा सीढ़ी फिड़ी होइछि तो आमे जिबा एबे भितर को दिबा देखिबा सीता माता दर्शन करबा चलंतु जिबा देखिबा चलो मत कोन नउछ चलना सब ना चारटा फिल्म आओ ये पांचटा फिल्म गई तो बस डायरेक्टर जो पे अरे प्रेमानंद हले म्यूजिक डायरेक्टर अरे से हले म्यूजिक डायरेक्टर तमे कोन आकद कर दे ए बाकी जा पड़ी जो खाइया को दे खाइया को मार दो खाया कोन एटे तू होटल तो देखाला तू खाइलनु हां तो सीढ़ी रे जाग गले देखे देखे बिस्कुट खाइबी तो जमा देबे बिस्कुट खाए मते लाउ कोन खाइबो खाली खाइबो अलगा हां हां होजी खाली तो हां 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 खाली केतटा बाट वाला सकाळे 3 थर जळखिया कर सलानी तथा कहू हां हां हम देख परतो एठी एपटे सीडी एंडिंग होजे एपटे पहाड़ रो कलरफुल होइछे देखि परथि चलो देपटे हम चढ़ी जिबा बढ़िया जगहटा बहुत माने पीसफुल जगह ना आप आसिक देखिए निश्चय जगहटा मस्त है ना बहुत पीसफुल जगह ना पूरा शांति एठी देखो तो पत्थर केमती खंजा की थोई जेठी अरे कुकुर कहाँ ऊपर चढ़ी जाइए अरे कुकुर कहीं चढ़ी है ऊपर को देखिए बतबे एटा हम फास्ट स्टेप चला और स्टेप अच्छी एपटे मैं भी कुंड फुंड एठी अच्छी पूरा बढ़िया जगह भीतर पटे भी अच्छे ठाकुरानी आस्थान में भी घोड़ा फड़ा अच्छा एपटे गोटे सीढ़ी अच्छी ऊपर जावाई जीवा एपटे देखिए से ऊपर जीवा सीता माँ कोटे अच्छा अब तो भीतर गली हेनी ना जाता ये देख पारे माँ माँ घोड़ा फड़ा सब अच्छे कौन अच्छे मुझे जानी चल ऊपर जाए देखिए से बहुत संख्या कौन तुम जीव ना ये खाली हाउ हाउ ऊपर जा तो तो देखले आम कौन की ऊपर जीव मैंने ऊपर जाऊँ पपू जाऊनी कारण अलसुआटा बढ़िया लगे कौन पवन आस नजारा अलग केवल अलसुआ पे ऊपर आस पारती
ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଏଟା କି ନଜାରା ଆସେ କିଛି ନଥିଲେ କଣ ହେଲା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବି ଅଛି ତ ପାଣି ପାରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଫଟୋ ଫଟୋ ମାରିବାକୁ ବସ୍ ଜାଗା ପଥର ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ନା ଜଏଣ୍ଟ କରା ଖାଲି ଆଉ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଗଳି ପଡିବ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ବହକେଲେ ଟୁଲୁ ସେଠି ବହକେଲା ପେଲୁଛି କିନ୍ତୁ ପେଲି ପାରିବନି ଭାବୁଛି ନା ପେଲିକି ଗଳି ଦେଇ ପଡୁଛି 10 ମାସ ପୁଣି ହଇରାଣ ହେବେ ଦେଖିବା ପାଇବେନି ନା ହଁ ସେଇଟା ବି ଠିକ କଥା ଯାହା ସେପଟେ ଡେଇଁଲେ ଦେଖିବା ଆଉ ତା ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ନେଇ ବଡ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଜାଗା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓହ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଭାଇ ଯଦି ଗଳିବେ ନା ଗୋଡ ହାତ ମୋର ଇଏ ହେଇଗଲା ଆରେ ବାବା ଆରେ ଏତେ ରଫ୍ କଣ ବାବାରି ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ଏଠି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାଟରେ ଦେଖିକି ଗଲେନି ସେଟା ସେଇଟା ତୃତୀୟ ନଣ୍ଡା ଉପରେ ହେଇଯାଉ ସେଇଟା ସାଇଡ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଖି ପୁରା ସରିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଇଏଟା ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ତୃତୀୟ ନୁହଁ ସେଟା ଗୋଟେ ପାହାଡର ଛୋଟ ପାର୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢିଆ ଜାଗାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଥରେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାହାଡ ପେରିକି ଗଳି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ ଟ୍ରାଏ କଲୁ ଦେଖିବା ସେ ଅଳସୁଆ କୋଉଟା ହେଲା ଆରେ ଏଥିରେ ଖସିଲେ କିଛି ହବନି ତୋର ଆବେ ନା ଯୋଉ ଗୋଡିକି ଧରି ପକେଇବୁ ନା ଖସିବନି ସେଗୁଡା ପେଲିଲା ଏପଟୁ ପେଲିନା ହଁ ରେଡି ହେଲା ଟ୍ରାଏ କର ହଁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆରେ ପଳେଇବୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇବୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲାଣି ସୀତାଭିଞ୍ଜରେ ଆଉ ବଢିଆ ପ୍ଲେସ ଜାଗାଟା ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଜାଗାର ମାନେ କେତେ ପିସଫୁଲ ଏରିଆ ଆଉ କେତେ ବଢିଆ ଏରିଆ ବଢିଆ ବଢିଆ ସିନେରୀ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମସ୍ତ ଜାଗା ହେଇଛି ସୀତାମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘୋଡା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଇଏ ବି ଅଛି ଆଉ ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପାଇଁ ଆମେ ତ ଆଜି ଷ୍ଟେ କରିବୁ ତ ଆମେ କୋଉଠି ହଉଛୁ କଣ କରୁଛୁ ଏଟା ଆଗରେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବେ ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଯିବା କୋଉଠି ଯାଉଛୁ କଣ କରୁଛୁ ଆଉ ଆମ ଟାଇମ ବି ହେଲାଣି ଆସିକି 3:30 ପାଖାପାଖି ହବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସୀତାଭିଞ୍ଜ ତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଆପଣ ଦିନେ ଆସିକି ଭିଜିଟ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ବଢିଆ ଜାଗା कौन जीवा ना नहीं अरे कौन एडी बसी कौन डिस्कशन होजी चलो जीवा गंजा लड़ी एबी सांगन प्रॉब्लम हे जी कोन ना पपुर गंजा देखि त गोटे लोभ लागि जे से को जे गला वाला गंजा नहीं जेमते ले जी होला बहुत फिल्म अवर्स रे फिक्स करिया जोटे कि नेक्स्ट ब्लॉग आसीबो होला रेडी थिबे से दिन सांग मैंने देख पारे यहाँ है होटेल वृंदावन जोटा कि आम घटगाँ पाखे अच्छे मंदिर पाखापाखि जस्ट बेसी दूर नुह एंड ये आम आज राति स्टे करूँ भल होटेल देखा एंड रूम केमती कौन अच्छे भितर आम चलते जा देखा अरे आमर कौन सेकंड फ्लोर ना
ସେଉଠୁ ଯିବା ନା ଯେହେତୁ ବୁଝିବାକୁ ପଇସା ବାହାର ପଇସା ବାହାର ବୁଝିବା ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର କେତେ ନମ୍ବର ରୁମ୍ ନେଇଛ? ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର 207 207? ହଁ ରୁମଟା ଯାଇଥିଲି ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଭଲ ରୁମଟା ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଏଗୁଡ଼ା ନା ଆରେ ଏପଟେ ଓ ଏପଟେ ହଁ ଦୁଇଟା ଓଭର କୋଉଟା ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ଏଗୁଡ଼ାକ ରୁମ୍ 207? ଆଚ୍ଛା କିଛି ଆରେ ବା ଏସି ରୁମ୍ ନା କ'ଣ? ଏସି ଯିବା ଅଛି ଯେ ତାର ଛିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଜାଣିଛ ତାର ଛିଣ୍ଡି ଦେଲେ? ତାର ଛିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଲଗେଇଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? କିଏ ଆମର ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଅଛ? ଅଛି ନା ଆମ ପାଖକୁ ଅଛି ନା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର। ରୁମ୍ ତ ଭଲ ଅଛି। କେତେ କ'ଣ ଚାର୍ଜେସ୍ ନେଲା? ଆରେ କେତେ ନେଲେ? ରୁମ୍ଟା 1700 କହୁଥିଲେ ହଁ ଫାଇନାଲ୍ 1600 ରଖିଲେ ଆଉ କାଟିଲେ ନାହିଁ ଆଉ କାଟିଲେନି? ରୁମ୍ଟା ଭଲ ଅଛି ଟିଭି ତ କହିଲି ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଲଗେଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଟିଭି ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ଟିଭି ଲଗେଇନୁ? ନାଇଁ ଲଗେଇନି ଲଗାଏ ଦେଖିଆ ଆଚ୍ଛା ରୁମ୍ ଚାଲ ଭଲ ଅଛି ନା? ଭଲ ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ରିମୋଟ୍ ପଛଟା ଖୋଳ ନାହିଁ ରୁମ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ରୁମ୍ଟା ଭଲ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ରୁମ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟା ବେଡ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡବଲ୍ ବେଡ୍ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ବେଡ୍। ଆଣ୍ଡ ଆମ ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଆମେ 4 ଜଣ ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ସେମାନେ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ରୁମ୍ ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଆମର ଯୋଉ 2 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ 8 ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆଉ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ଆମେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛୁ ଆଜି। ଆଉ ଟୋଟାଲ ମାନେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପାଖାପାଖି ଆମେ 300 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ପୁରା ଭିଜିଟ୍ କରୁଛୁ ମାନେ ବାଇକରେ। ଆଉ ଆମ ସବୁ ପିଲା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥକି ସବୁ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଆମେ କାଲିର ବି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ତଡକା ଫଡକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତ କାଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟସ ଦେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।